Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome to Learning Maritime English. Today, we are going to learn about describing crew positions. Hari ini kita akan belajar membahas mengenai menggambarkan posisi kru kapal atau awak kapal. Bagaimana pembahasannya? Let's get started. Describing crew positions berarti menjelaskan posisi kru kapal. Dalam dunia pelayaran, sangat penting nih bagi kita untuk mengetahui nama-nama posisi di kapal, ya, untuk mengetahui dan menjelaskan posisi atau jabatan masing-masing dan juga posisi kru lainnya di atas kapal. Oke, dan setiap jabatan atau crew positions itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pengetahuan ini penting untuk komunikasi, koordinasi, dan juga keselamatan di kapal. Nah, bagaimana nama-nama posisi dalam bahasa Inggris di kapal? Let's move on. Contoh ya, posisi di kapal atau crew positions seperti captain or master. Of course we know captain atau nakoda, right? Ada lagi chief officer, mualim satu atau perwira utama. Second officer, pastinya mualim 2 atau perwira 2. Third officer, mualim 3 atau perwira 3. Lalu ada chief engineer, kepala kamar mesin. Second engineer, masinis 2. Third engineer, masinis 3. Electrician, juru listrik. Let's move on. Bosun, mandor dek atau bosun, biasa kita panggil. AB atau able seaman, itu adalah kelasi kepala. Ordinary seaman atau OS, kelasi. Oiler, juru minyak. Wiper, pembersih mesin. Cook, juru masak. Messman, pembantu dapur. Cadet, taruna. Fitter, tukang las atau juru las. Pumpman adalah juru pompa. Alright, let's move on. Sekarang kita akan berbicara mengenai posisi seseorang, ya, membicarakan jabatan sendiri. Oke. For example, sebagai contoh seperti ini. I'm the captain of this vessel. I am the captain of this vessel. Saya adalah kapten kapal ini. Saya adalah kapten kapal ini. I work as a chief officer. I work as a chief officer. Saya bekerja sebagai mualim 1. I am the second engineer on board. Saya adalah masinis 2 di kapal. I am an able seaman. Saya adalah kelasi kepala. I am currently working as an electrician. Saya saat ini bekerja sebagai juru listrik. My position is bosun. Jabatan saya adalah bosun. I'm a deck cadet. Saya adalah taruna dek. I'm a messman in the galley. Saya pembantu dapur di dapur kapal. I'm a wiper in the engine department. Saya adalah pembersih mesin di bagian mesin. I'm a pumpman on a chemical tanker. Saya juru pompa di kapal tanker kimia. Nah, sekarang kita masuk ke asking about someone's position, menanyakan jabatan orang lain. For example, sebagai contoh, what is your position on board? What is your position on board? Apa jabatanmu di kapal? Are you a deck officer? Are you a deck officer? Apakah kamu perwira dek? Do you work in the engine room? Do you work in the engine room? Apakah kamu bekerja di kamar mesin? Are you the bosun? Are you the bosun? Apakah kamu bosun? Are you an OS or an AB? Apakah kamu kelasi atau kelasi kepala? Who is the chief engineer? Siapa kepala kamar mesinnya? Who is the third officer on the ship? Siapa perwira 3 di kapal ini? What does a messman do? What does a messman do? Apa tugas seorang messman? Do you know who the cook is?
Do you know who the cook is? Apakah kamu tahu siapa kokinya? Who is in charge of safety equipment? Siapa yang bertanggung jawab atas peralatan keselamatan? Nah, now let's move on. Kita pindah lagi ke describing other crew members. Menjelaskan jabatan kru lain. The chief officer is in charge of cargo operations. Berarti mualim 1 ini bertanggung jawab atas operasi muatan. The second officer handles navigation. Mualim 2 menangani navigasi. The third officer takes care of safety equipment. Mualim 3 mengurus perlengkapan keselamatan. The bosun supervises deck ratings. Bosun mengawasi anak buah dek. The cook prepares 3 meals a day. Koki menyiapkan 3 kali makan dalam sehari. The messman helps in the galley. Messman membantu di dapur kapal. The chief engineer manages the engine department. Kepala kamar mesin memimpin di bagian mesin. Okay. The second engineer maintains the generators. Masinis 2 memelihara generator. The oiler checks the oil levels. Berarti juru minyak memeriksa level oli. The fitter does welding and metal work. Tukang las melakukan pengelasan dan pekerjaan logam. Okay, next, other related sentences. Kalimat terkait lainnya, kalimat terkait jabatan di kapal. I report directly to the chief officer. Saya langsung melapor ke mualim 1. The cadet is still under training. Taruna masih dalam masa pelatihan. The crew list includes all ranks. Daftar kru mencakup semua jabatan. Each department has different responsibilities. Setiap departemen punya tanggung jawab masing-masing. Ini tanggung jawab yang berbeda. Okay, there are 4 engineers on board. Di sana ada 4 orang masinis di kapal. The ABs are working on deck maintenance. Kelasi kepala sedang mengerjakan pemeliharaan dek. The OS is painting the rails. Kelasi sedang mengecat pagar kapal. We have 1 female officer on board. Kami punya 1 perwira perempuan di kapal ini. Everyone on board has a specific role. Setiap orang di kapal punya peran tertentu. The captain makes the final decisions. Berarti kapten membuat keputusan akhir. Oke. Nah, di sini ada short question and ask. Berarti tanya jawab ya. Tanya jawab yang singkat. For example, what do you do on board? Apa yang kamu kerjakan di kapal? I'm an able seaman. Saya kelasi kepala. Do you work in the galley? Apakah kamu bekerja di atas kapal, di dapur kapal? Yes, I'm the messman. Ya, saya messman. Is he the second officer? Apakah dia mualim 2? Yes, he is. Ya, benar. Who maintains the main engine? Siapa yang merawat mesin utama? The second engineer. Berarti masinis 2. Who checks the lifeboats? Siapa yang memeriksa skoci? The third officer. Berarti perwira 3. Is the electrician on duty now? Apakah juru listrik sedang bertugas? No, he is off duty. Tidak, dia sedang tidak bertugas. How many cadets are on the ship? Ada berapa taruna di kapal ini? 2 cadets, 2 orang taruna. Who is responsible for the anchor? Siapa yang bertanggung jawab atas jangkar? The bosun and deck crew. Bosun dan anak buah dek. Are you working in the engine room? Apakah kamu bekerja di kamar mesin?
Yes, I'm a wiper. Ya, saya pembersih mesin. Who gives orders on the bridge? Siapa yang memberi perintah di anjungan? The captain. Kapten. Yeah, all right. This is the end of the lesson today. Right? Okay. So we have discussed about describing crew positions atau menggambarkan posisi kru kapal. Thank you so much for watching. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.